the Lord. Puji nama Tuhan. I hope you're happy this morning. Saya harap saudara happy, bahagia. Who's happy? Siapa yang bahagia? Higher. If you're really Saya mau happy. lihat tangan yang lebih tinggi lagi. Sometimes people want to be like, a little happy here, just a little. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. We have, by the grace of God, a good message today for you. Saya percaya karena anugerah Tuhan ada firman untuk saudara pagi hari ini. The topic today is going to be on how to walk in faith. Topik pagi ini bagaimana kita berjalan di dalam iman. How to walk in faith. Bagaimana kita berjalan di dalam iman. But first, I want to really thank God for this opportunity. Tapi sebelumnya saya mau bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. And I really want to thank Pastor Andy for giving me the opportunity. Thank you, Saya sir. berterima kasih kepada Pastor Andi untuk memberikan kesempatan ini kepada saya. Pastor Andy, I'm very grateful for the opportunity. Saya benar-benar bersyukur untuk kesempatan ini. I've learned a lot of humility from Pastor Andy. Saya belajar banyak tentang kerendahan hati dari pendeta saudara. It's not easy for a pastor to give a member of his church the Sunday sermon to preach. Tidak gampang bagi seorang gembala untuk memberikan mimbar ini kepada anggota gereja, anggota jemaatnya. So I'm very grateful. Jadi saya sangat bersyukur. Our topic today is going to be how to walk in faith. Jadi bagaimana kita berjalan dengan iman, kita akan bicara pagi hari ini. This month we've been talking about faith, hope, and love. I hope you remember. Saya harap saudara ingat bahwa selama bulan ini kita berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. However, the greatest of all these is love, don't forget. Dan paling terutama di antara semuanya itu adalah kasih. And I'll be talking about faith. Dan saya akan berbicara tentang iman. But I want you to also understand what hope is. Tapi saya juga mau saudara mengerti apa itu pengharapan. Hope is the picture of what you want to get. Pengharapan adalah suatu gambaran untuk sesuatu yang saudara akan dapatkan. Hope is the destination, the end. Dan pengharapan itu juga adalah hasil akhirnya, destinasi akhirnya. But faith is the drive that will get you there. Tapi iman adalah sesuatu yang akan mendorong saudara sampai ke tempat itu. So hope is important too. Jadi pengharapan itu juga penting. Have you ever met somebody who doesn't have anything they're hoping for? Apakah saudara pernah ketemu dengan seseorang yang tidak punya pengharapan? You ask them, how are you today? Dan kalau saudara tanya, apa kabar hari ini? Oh, just another Thursday, you know. Oh, hanya hari Kamis biasa. Same old, same old. Hanya sama saja, semuanya sama. They might even ask you what else is new. Nggak perlu ditanya apalagi yang baru. But so hope is important. Jadi pengharapan itu penting. Love is most important. Dan kasih itu terutama yang paling penting. But today we'll talk about faith and learn faith. Tapi pagi ini saya mau kita belajar tentang iman. Today we'll use 11 passages to learn about faith. Jadi kita akan berbicara, kita akan belajar dari 11 bagian dalam Alkitab. Okay. We'll start with the first essential one, Hebrews 11, 1-2. Kita mulai dengan satu ayat yang paling penting tentang iman, yaitu Ibrani 11 ayat 2, 1 dan 2. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. It was faith that helped the people that the Bible calls the elders actually hold what they desired, what they wanted, what they prayed for. Di dalam terjemahan yang lainnya dikatakan iman, karena oleh imanlah para penatua memperoleh kesaksian yang baik. This verse, this Hebrews 11 verse 1 is so important if you understand it. It's Kalau so saudara mengerti ayat dari Ibrani 11 ayat 1 ini amat sangat penting. Faith is the proof, is the signs people will see in your life that you've gotten it. Jadi iman itu adalah sesuatu bukti yang menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa saudara sudah mendapatkannya.
If you're interviewing for a job and you're looking for employment, Kalau saudara sedang mencari pekerjaan dan saudara pergi interview, and the only shoes you have are these Croc slippers, dan saudara hanya punya ini sepatu yang Crocs itu loh, yang kayak karet itu. if you don't buy a new pair of shoes, it shows that you actually don't expect to get an interview. Jadi kalau saudara tidak pergi beli sepatu baru untuk menggantikan sepatu Crocs itu memperlihatkan bahwa saudara itu tidak mau untuk mendapatkan pekerjaan itu. I want us to understand what this Hebrews 11 verse 1 says, because if you really understand this verse, then you really will start to understand what faith is. This verse is important. Saya sekali lagi ayat ini penting karena saya mau saudara untuk mengerti, bukan saja untuk membaca tapi untuk mengerti betapa pentingnya iman itu. Somebody who has only a pair of Croc slippers and expects an interview call, but doesn't go out and buy a new pair of shoes that he'll wear to the interview, doesn't expect an interview. Jadi orang yang hanya punya sendal Crocs itu dan tidak mau pergi beli sepatu baru, itu membuktikan bahwa orang itu tidak mau untuk pergi interview. Does it make sense? Apakah itu masuk akal, saudara? Do you get it? Apakah saudara ngerti hal ini? If somebody expects visitors, let's say, to visit them at home on Saturday, Jadi kalau atau begini saudara, kalau ada saudara mengharapkan seseorang untuk datang ke rumah saudara hari Sabtu, the evidence of that faith is that they will start cleaning up the house and they might even cook some food. dan bagian dari tindakan iman dari saudara adalah saudara membersihkan rumah saudara ataupun saudara menyiapkan makanan. That is what Hebrews 11 verse 1 is saying. Ini adalah apa yang Ibrani 11 ayat 1 katakan. There has to be proof that you believe it's going to happen. Harus ada bukti bahwa itu akan terjadi. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. We will look at a very popular story in the Bible. Kita akan melihat suatu cerita yang populer dari Alkitab. And honestly, this story it's a popular story that has everything you will ever need to know about faith. Dan dari kisah ini saudara akan mendapatkan pengertian apa yang saudara perlukan dari iman. Praise the Lord. Puji Tuhan. We'll be looking at 1 Samuel 17, 1 Samuel 17 26 to 51. ayat 26 sampai ayat 51. It's a bit of a long passage, but I'll still read it. Ini bagian yang cukup panjang, tapi saya akan bacakan pada saudara. And Pastor Daisy will still read the Indonesian translation, Ya. because it's important to let the word of God speak. Dan saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia karena penting supaya saudara mendengar firman Tuhan. So the background of this story is basically David and Goliath. Cerita tentang Daud dan Goliat. And the part will start, by the time we start, Goliath has already been taunting the Israelites for 40 days. 40 days. Waktu saudara mulai membaca ayat ini Goliat ini sudah menantang tentara Israel selama 40 hari. 40 days of provoking and mocking them, saying, who can come out? Who's bold enough? 40 hari sudah ditantang, ditanyakan dan bahkan diolok-olok siapa yang bisa mengalahkan saya. So I'll read from 25 actually to 51, and then, but just pay attention to this story and especially listen to what people say to David. Listen to all the things the future King David hears. Jadi waktu saya bacakan ayat-ayat ini, saya mau saudara mendengar apa yang orang-orang sekelilingnya katakan kepada Daud. Dan saya mau saudara mengerti dan mendengar ini. You'll see that one of the biggest battles King David won was the battle of words. Dan salah satu peperangan yang Daud itu dapat kalahkan yaitu peperangan perkataan. You'll see all the different people who told King David, hey, you can't do this. Saudara akan melihat banyak orang yang menentang Daud dan berkata, kau tidak bisa lakukan ini. So verse 25. Ayat 25 dimulai.
So the men of Israel said, "Have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel. And it shall be that the man who kills him, the king will enrich with great riches, will give him his daughter, and his father's house exemption from taxes in Israel." Then David spoke to the men who stood by him, saying, "What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" And the people answered him in this manner, saying, "So shall it be done for the man who kills him." Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, "Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle." And David said, "What have I done now? Is there not a cause?" So Pastor Daisy, maybe you do. Alright. Thank you. Saya mulai dari ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kubuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Praise the Lord. Puji Tuhan. Now read verse 30 to 39. So you've already seen his older brother's statements to him. Jadi saudara sudah melihat kakaknya itu Eliab berbicara seperti itu kepada Daud. If his older brother had his way, David would pack up and go back to the sheep. Kalau itu kakaknya Daud, pasti dia akan kembali untuk ke kawanan kambing domba itu yang 2-3 ekor. I'll continue from verse 30. Nah, saya akan lanjutkan. Then he turned from him toward another and said the same thing. And these people answered him as the first ones did. Now when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul, and he sent for him. Then David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with the Philistine." And Saul said to David, "You're not able to stand against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he was a man of war from his youth." But David said to Saul, "Your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard, and struck it and killed it. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God." Moreover, David said, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine." And Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." So Saul clothed David with his armor, and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with these, for I have not tested them." So David took them off. So first dari ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya.
apabila datang singa atau beruang menerkam seekor domba dan dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia ikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. The goal of this message is to teach you how to get your request from God in prayer. Tujuan daripada pesan ini adalah bagaimana saudara bisa mendapatkan apa yang saudara doakan pada Tuhan. That is what faith gets you. Dan itu adalah apa yang iman akan berikan kepada saudara. You need to be a Christian who gets answered prayers. Saudara perlu menjadi seorang Kristen yang doanya dijawab oleh Tuhan. You don't want to serve an almighty God, but you can't believe for a small thing. Saudara tidak bisa menyembah Allah yang besar dan saudara tidak mendapatkan hal yang sederhana sekalipun. God is so almighty and so powerful, but sometimes we can't believe for a small thing. Tuhan itu Allah yang sangat luar biasa perkasa dan besar, tapi kita tidak bisa percaya untuk mendapatkan hal-hal yang kecil sekalipun. But there are principles to faith, and that's what we will learn and are learning. Tapi ada prinsip tentang iman yang kita akan belajar hari ini. One of the first principles of faith is that faith starts with words. Satu prinsip tentang iman yang kita mulai belajar adalah iman dimulai dengan perkataan. The people who will discourage you are going to crush your faith. Orang-orang yang menentang saudara, yang menjatuhkan saudara, menurunkan saudara, itu akan meremas saudara. Look at the young David. Look at his older brother telling him that I know your pride. What did you do with the sheep? Go back. Lihat cerita Daud ini. Bahkan kakaknya sendiri pun bilang, saya tahu kamu nih keras hati, saya tahu kelakuanmu. Kau harus balik lagi kepada kawanan domba itu. Then look at the king of Israel telling him, you're a youth, but this man has been a man of war since his youth. You can't do it. Dan bukan saja sampai di situ saudara, bahkan Raja Daud pun berkata kepada Daud, kamu nih masih muda. Sedangkan Goliat itu dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Now I want all of us to say the word testimony. Can we say testimony? Saudara bisa katakan sama-sama testimoni. Let's say it atau again, kesaksian. testimony. Testimoni atau kesaksian. You see, one thing that helped King David's, but he was just a shepherd now. One thing that helped his faith was remembering his testimony. Satu hal yang membuat Daud itu bisa bangkit adalah Daud ingat apa yang dia sudah alami. David remembered the 2 big animals he had killed before. Daud ingat bahwa dia di masa lalunya sudah mengalahkan 2 binatang yang besar. I ask you, do you remember all the things God has done for you? Dan sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara ingat hal-hal yang Tuhan sudah berikan atau lakukan bagi saudara? Do you remember them? Apakah saudara ingat semuanya itu? Sometimes when we have a prayer request, we come to God as if we don't know anything He's done. This is how we are starting afresh. Kebanyakan ketika kita datang kepada Tuhan dengan permintaan kita, dengan doa kita, kita seakan-akan lupa atau tidak tahu apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. But that's not the way we should interact with God. Dan itu tidak seharusnya bagaimana kita berinteraksi kepada Tuhan. You have to remember, first of all, God is faithful. Saudara pertama harus sadar dan ingat bahwa Tuhan itu setia. You have to remember God has always been faithful. Dan Tuhan sudah amat sangat setia.
you have to remember God has blessed you beyond what you deserve. Dan lalu saudara ingat bahwa Tuhan sudah memberkati saudara berkelimpahan. And that is remembering your testimony. Dan itu yang saya katakan bahwa ingat tentang masa lalu, ingat tentang kesaksian, ingat tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Faith is helped by remembering what God has done last year or 4 years ago or yesterday. Karena iman itu akan dipegang saudara dengan apa yang saudara ingat, apa yang Tuhan sudah kerjakan tahun lalu, 4 tahun lalu, ataupun kemarin. So let's see two things that we can see clearly from this story. Let's just refresh ourselves. Mari kita lihat lebih dalam lagi dari kisah ini. The first thing is that people will fight your faith with words. Yang paling pertama adalah orang-orang akan datang menentang saudara dengan perkataan mereka. You have to expect it. Saudara harus bisa mengharapkan itu terjadi. Imagine when the president of your country calls you and tells you you can't do this. Saudara bisa imajinasikan kalau ketika ada saudara dapat telepon dari presiden dan presiden bilang, "Enggak, kau nggak bisa lakukan ini." King Saul was part of the people who had been waiting for 40 days just listening to all the provocation and insults. Raja Saul ada di situ waktu Goliat itu terus mencemooh barisan tentara Israel selama 40 hari. They were all probably like this. Mungkin mereka seperti ini, sembunyi. Hiding. Mereka sembunyi. None of them had courage. Tidak ada yang berani, nggak ada satupun yang berani. Do you know what it is to listen to somebody tempt you and dare you for 40 days? Saudara tahu nggak rasanya selama 40 hari itu dicemooh seperti itu, dilempari kata-kata seperti itu? So when God brought like maybe an 18 to 22-year-old guy with courage, nobody could believe like what's this guy doing? We've been here 40 days. Dan ketika sudah 40 hari berlangsung seperti itu, tiba-tiba ada anak muda datang dan saudara akan berpikir yang sama. Apa yang anak muda ini bisa lakukan? So David won first by the words. He didn't let any words he heard make him shrink. Jadi Daud itu sudah menang yang pertama, peperangan pertama, yaitu dia sudah melawan semua perkataan negatif yang dia dengar. Second, David remembered all the great things God had done. Yang nomor 2 adalah Daud ingat tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lampau. David guessed if I've killed a lion and a bear, I can probably kill a 9'9" man. Dan Daud katakan kalau saya bisa membunuh beruang, saya bisa membunuh singa, saya bisa mengalahkan ini orang yang tinggi besar. And so we're going to continue this story. Dan kita akan lanjutkan cerita ini. And you'll still see these same principles repeat themselves even in this. Ketika saudara mengikuti cerita ini, saudara akan melihat prinsip ini diulang-ulang terus. You'll see that even what David did to Goliath, he said it first. Dan apa yang Daud lakukan pertama kali kepada Goliat itu Daud memperkatakan sesuatu. David told Goliath exactly what he was going to do to him before he did it. Dan apa yang Daud katakan itu yang akan dia lakukan terhadap Goliat. You have to understand that faith and getting things from God, it has to start with you saying it and confirming it. Dan itu yang harus saudara lakukan juga. Saudara harus mengkonfirmasikan, saudara harus memperkatakan dan memproklamirkan itu akan terjadi. So I'll read from 40 to 51 and we'll move on from this story, but you'll get all the lessons. Like now that we know, you'll know what to look for. Jadi kita akan mulai baca lagi dari ayat 40, saudara. Saudara akan melihat apa yang saya maksudkan. I'll start from verse 40. Then he took his staff in his hand and he chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in a shepherd's bag in a pouch which he had, and his sling was in his hand. And he drew near to the Philistine. So the Philistine came and began drawing near to David, and the man who bore the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was only a youth, ruddy and good-looking. So the Philistine said to David, "Am I a dog, that you come to me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, "Come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field." Then David said to the Philistine,
You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses to the camp of the Philistines. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. So it was, when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine. Then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank deep. Sorry, it didn't say deep. So the stone sank into his forehead, and he fell on his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword and drew it out of its sheath, and killed him and cut off his head with it. And when the Philistines saw that their champion was dead, they fled. Oke saudara, ayat 40, perhatikan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. So you see, even David told Goliath exactly what he was going to do. He declared it. Jadi saudara bisa melihat di sini, Daud memperkatakan kepada Goliat apa yang akan menjadi nasibnya Goliat. So how can you apply this to your own life? Jadi bagaimana saudara bisa mengaplikasikan prinsip ini kepada kehidupan saudara? You should have the confidence to repeat the things that you know God is going to do for you. Saudara harus memiliki suatu kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan melakukan apa yang saudara mau Tuhan lakukan, apa yang saudara mau lihat dalam kehidupanmu. If you really can't say it, it will not happen. Kalau saudara nggak bisa memperkatakan itu tidak akan bisa terjadi. If you cannot say it aloud confidently to yourself,
in a room alone, it will not happen. Kalau saudara tidak bisa memperkatakannya dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras kepada diri saudara sendiri, bagaimana itu bisa terjadi? You will have what you say. Saudara akan memiliki apa yang saudara perkatakan. So we must all use our words carefully. Jadi kita semua harus dengan hati-hati menggunakan perkataan kita. Your words really matter. Karena perkataanmu itu berkuasa. Whenever I read the book of Proverbs, Setiap kali saya membaca buku Amsal, it seems like 20% of all the verses are talking about the mouth. 20% daripada apa yang dibicarakan dari buku Amsal ini berbicara tentang perkataan, tentang mulut. It says that he that opens his mouth wide will have destruction. Siapa yang membuka mulut dengan lebar akan memiliki kehancuran. It says a fool's voice is known by the plenty words. Karena orang yang bodoh itu akan ditandai dengan banyaknya perkataan mereka. God has always been telling us that our words matter. Tuhan sudah berulang-ulang berbicara melalui firman-Nya bahwa perkataan kita ini berkuasa. The Bible says by your words you'll be justified and by your words you'll be condemned. Karena dengan mulut saudara akan dihakimi, dengan mulut saudara akan dibenarkan juga. Praise the Lord. So let's see how other parts of faith work. Dan mari kita lihat lagi bagaimana iman itu berfungsi. Let's move to James chapter 2, Mari lihat Yakobus 2 verse 14 to 26. ayat 14 sampai ayat 26. We'll just focus on verse 26. Dan saya mau kita fokus di ayat 26. This verse says, "For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead." Ayat ini berkata bahwa tubuh tanpa sebentar saudara. Yakobus 2 ayat 26. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan adalah mati. If you have faith in something and people can't see the actions that show you believe, according to the Bible, your faith is dead. Kalau saudara mempunyai iman tentang sesuatu tapi tidak disertai oleh tindakan yang mendukung iman saudara, sama saja, semuanya mati. Let me tell you one verse that I feel this. Let me tell you about an interesting verse in the Bible. Saya akan memberikan suatu ayat yang menarik di Alkitab. In the book of Acts, Paul says, "Remember the words of our Lord Jesus, how he said, it's more blessed to give than to receive." Dalam buku Kisah Para Rasul ada dikatakan bahwa Rasul Paulus teringat dengan perkataan Yesus bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima. If we believe it, how come many of us are not rushing to just give and give and give? Kalau kita percayakan firman itu misalnya, kenapa kita enggak berlomba-lomba untuk memberi dan memberi? If you really believe it, kalau saudara benar-benar percaya, it's more blessed to give than to receive. terlebih diberkati terlebih bahagia atau diberkati memberi daripada menerima. So that just shows what you really believe. Jadi itu akan menunjukkan apa yang benar-benar saudara itu percaya. So church, I'm going to give us another definition of faith. Dan saya akan memberikan definisi oleh iman. Faith is how much you actually believe the word of God. Dan iman itu adalah juga berapa besar saudara percayakan perkataan Tuhan. I know many of us, if not all of us, believe Jesus died for our sins. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. And we all know that he resurrected from the dead. Dan kita percaya bahwa dia sudah dibangkitkan dari mati. And we know we have the Holy Spirit in us. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. But how many of us believe we can cast out demons? Tapi berapa dari saudara yang percaya bahwa saudara bisa berkuasa untuk mengusir setan? How many of us believe that if we lay our hands on the sick and pray, they will recover? Berapa banyak dari antara saudara yang percaya bahwa ketika saudara menumpangkan tangan atas yang sakit sembuh? So brethren, I want to encourage us in something now. Dan saya mau memberikan semangat kepada saudara.
we have to believe the whole word. Kita harus percaya sepenuhnya dari firman Tuhan, seluruh firman. And you need to know the whole word so you know what to believe. Dan saudara perlu tahu firman Tuhan supaya saudara bisa percaya. You can't stop at just believing that Jesus died for your sins and resurrected and that's that. Saudara nggak bisa stop sampai di tempat di mana saudara percaya bahwa Yesus itu sudah mati bagi saudara, bangkit bagi saudara. What about when the devil tries to bring sickness into your family? What will you do? Bagaimana dengan ketika iblis berusaha mendatangkan sakit penyakit ke dalam keluarga saudara? Apa yang saudara akan lakukan? Because the devil will test you. Karena iblis itu akan memberikan tes atau ujian kepada saudara. When the devil tempted Jesus on the mountain, Ketika iblis mencobai Yesus di pegunungan, one thing Jesus told him was that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of God's satu mouth. hal yang Yesus katakan waktu saat itu adalah bahwa manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Brethren, Jesus told the devil that it's by every word, not just by John, Matthew, and Mark. Tapi Yesus waktu dia dicobai, dia membalasnya dengan setiap perkataan firman Tuhan, bukan hanya sebagian. Your faith will grow by the amount of God's word you keep learning. Imanmu akan bertumbuh dengan seberapa banyak firman Tuhan yang kau pelajari dan kau ketahui. If you see what God did in the time of King David or Abraham, then you can believe it for yourself. Kalau saudara melihat dalam Alkitab apa yang Tuhan lakukan ketika dalam masa Abraham atau masa Raja Daud, dan saudara percaya itu Tuhan yang sama bisa lakukan kepada saudara. So praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Can Puji someone shout Tuhan. hallelujah? Ada yang bisa katakan haleluya. Someone shout hallelujah. Saudara bisa katakan haleluya. Who can feel their faith growing already? Siapa yang bisa merasakan Who can bahwa feel their faith iman growing saudara already? bertumbuh pagi hari ini? Praise the Lord. So, Puji Tuhan. so before we move on, let's just remind ourselves of what we've learned so far. Mari kita ingatkan diri kita review apa yang kita sudah belajar hari ini. You have to be able to say what you're asking God for and confirm it with your mouth. Saudara harus bisa memperkatakan apa yang saudara percayai, apa yang saudara mintakan kepada Tuhan. You have to understand that people will use their own words and try to tell you it's very difficult. You probably can't succeed. Saudara akan harus siap-siap bahwa ada orang yang akan bisa bilang, oh kau gak bisa lakukan itu, oh kau gak bisa dapatkan itu. But just remember King David. Tapi ingat cerita Raja Daud. Even the president, the king of Israel told him that you can't kill this man. Bahkan manusia yang tertinggi jabatannya seperti presiden atau Raja Saul pun katakan kepada Daud tidak bisa. So discouragement is part of the world that tries to put your faith like down. Jadi perkataan yang menentang saudara, yang merendahkan iman saudara itu yang akan kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Itu akan membawa kita turun atau menurunkan kita. The only person who's not discouraged is the person who's not trying to do anything. Orang yang tidak dapat direndahkan adalah orang yang tidak mau melakukan banyak hal. If all you do is just sit down, then you're the only person who will not be discouraged. Karena orang yang kerjanya mungkin cuma duduk-duduk saja itu tidak akan bisa direndahkan, saudara. But if you're ever trying to do something that's valuable or important or something important for God, you will hear discouragement. Tapi kalau saudara adalah seseorang yang mau melakukan sesuatu yang besar, saudara mau melangkah, melakukan sesuatu yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya, saudara akan terima tantangan itu. Saudara akan terima kata-kata yang akan menurunkan, merendahkan saudara. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. So we'll now move to another passage Jadi kita akan masuk lagi ke bagian berikutnya that will teach us about faith too. yang akan mengajar kita tentang iman. But this passage is telling us how to grow our faith. Dan kita akan belajar bagaimana untuk mengembangkan, menaikkan iman kita. Romans 10:17. Roma 10 ayat 17.
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Faith comes by hearing, Iman timbul dari pendengaran and hearing by the word of God. dan pendengaran oleh firman Kristus. It's very simple, but it's so powerful. Ini ayat yang sederhana tetapi penuh kuasa. It's by reading God's word that your faith grows. Dengan mendengar firman Tuhan, maka iman saudara akan timbul. If you want your faith to grow, you have to give the word of God more time. Kalau saudara mau melihat iman saudara bertumbuh, saudara harus kasih waktu untuk bertumbuh. Because when you take the word of God in your heart, you'll start to see the way God sees. Karena ketika saudara mulai mengerti membaca firman Tuhan, saudara akan melihat bagaimana cara Tuhan memandang segala sesuatu. And the way God sees is the opposite of the way the world sees. Karena itu adalah kebalikan dengan cara pandang dunia. Cara pandang Tuhan itu kebalikannya cara pandang dunia. Brethren, the opposite of the word of God is the world. Kalau saudara mau melihat apa yang menjadi cara pandang Tuhan, jangan melihat ke dunia. Karena itu adalah bertentangan. The ways of the world are the opposite of God's ways. Karena bagaimana dunia ini beroperasi itu sama sekali bertentangan dengan bagaimana Tuhan beroperasi. I hope we all believe that. Saya harap saudara kita percaya hal ini. The world tells you that the way to be blessed is to save more and keep more. Dunia mengajarkan bagaimana saudara kaya, yaitu dengan menabung, dengan save, dengan menabung dan menabung. But the word of God says, "Given and shall be given unto you." Tapi cara pandang Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Beri, maka saudara akan diberi. The word of God says, "The measure with which you give, that's the same measure you get it back." Dengan ukuran yang diukurkan kepadamu akan diukurkan kepada saudara, kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. But that's not what your financial advisor will tell you at Wells Fargo. Tapi itu yang bukan nasihat yang saudara akan dengar ketika saudara pergi ke Wells Fargo. He'll tell you that if you keep giving your neighbor, you're going to end up broke. Karena kalau saudara pergi ke situ dan saudara katakan apa yang firman Tuhan katakan, dia akan bilang kau akan bangkrut. But the word of God says, keep giving, and it'll come back to you in that measure. Tapi firman Tuhan katakan apa? Terus memberi, dan itu akan diberikan kepadamu. So brethren, part of the reason the word of God grows our faith is that it changes our thinking to be God's ways of thinking. Salah satu tanda bagaimana iman saudara bertumbuh, yaitu itu akan menantang saudara supaya saudara bisa melihat cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandangnya dunia. Let's move to another verse. Mari kita lihat lagi ayat berikutnya. 2 Corinthians 5 verse 7. 2 Korintus 5 ayat 11. A simple but powerful verse once again. Sekali lagi ayat yang sederhana tetapi berkuasa. 2 Corinthians 5:7 says, "For we walk by faith, not by sight." Maaf, 2 Korintus 5 ayat 7. Karena kita berjalan oleh iman, tapi sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. So brethren, this is another important principle on faith. Ini adalah salah satu ayat yang penting untuk iman, tentang iman. Faith is centered on God's word, not on your senses. Karena iman itu berpusat kepada firman Tuhan, bukan kepada panca indera saudara. What you see is the enemy of faith. Apa yang saudara lihat itu itu adalah musuhnya iman. I found out that Goliath was actually 9'9". Saya belajar bahwa Goliat itu tingginya 9 kaki. So he was even overqualified for the NBA. Dia overqualify, nggak bisa main NBA, saudara, terlalu tinggi ketinggian. And he probably had a tendency for violence too. Dan dia orangnya mungkin juga kasar. But 9'9". Tapi 9 kaki. Brethren, faith doesn't work by what you hear or what you see. Iman tidak berfungsi, tidak berjalan dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar.
Your faith will work because Jesus said that if you believe, it will happen. Tapi iman akan berfungsi, iman akan melakukan apa yang saudara percaya, apa yang Yesus katakan. Your faith is centered on the almighty name of Jesus, not on what you heard. Karena iman saudara itu harus berpusat kepada firman Tuhan, bukan apa yang saudara dengar. I can do all things through Christ who strengthens me. Saya bisa melakukan semua hal melalui Yesus, melalui Tuhan yang menguatkanku. Christ is the word of God. Karena dia adalah firman itu. So I can do all things through the word of God that strengthens me. Jadi saya bisa melakukan semua yang firman Tuhan katakan saya bisa lakukan. You can do all things because of Jesus, Saudara bisa melakukan semua hal karena Yesus. not because the statistics add up, Bukan karena statistiknya. not because it's easy in this part of the country and this state. Bukan karena itu hal yang mudah dilakukan di negara ini atau di bagian negara lain. You can do all things because the person who promised you can, his name doesn't fail. Saudara bisa melakukan itu karena ada satu nama yang tidak akan membuat saudara gagal. Brethren, faith is really, really important Iman itu betul-betul penting. because you don't want to serve the Almighty God and you can't believe Him for anything. Saudara nggak bisa melayani raja di atas segala raja, tapi saudara tidak mau percaya hal yang kecil sedikit pun. Because I believe there are many Christians like that, Karena saya percaya banyak sekali orang Kristen yang seperti ini. but none of them is in this room, right? Tapi tidak ada yang di ruangan ini, saudara. We know better. Karena kita tahu banyak. The reason it's important to understand this is because the world and the world system wants you to be somebody who doesn't try to do anything different or great. Karena dunia ini mau supaya saudara itu bukan menjadi seseorang yang melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. But the honest truth is that God has made us unlimited if we have faith. Tapi Tuhan kita sudah menciptakan kita sehingga kita bisa melakukan banyak hal karena iman kita. We'll move to another passage. Mari sekarang lihat ayat berikutnya. I'll just summarize the passage, but this is Matthew 14:25 to 31. Matius 14:31. Actually, it's short enough, so I'll read it. Saya akan perpendek ayat-ayat ini. Around 3 in the morning, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. Immediately, Jesus spoke to them, "Have courage." Can somebody say, "Have courage"? Somebody say, "Have courage." Miliki keberanian. Now say it like you mean it. Have courage. Why don't we say, "I have courage"? Katakan saya berani. I have courage. Saya memiliki keberanian. I am bold. Saya berani. I am not fearful. Saya bukan orang pengecut. I have courage. Saya I berani. have courage. Saya punya keberanian. Don't you start to feel different actually Waktu already? saudara memperkatakan itu ada sesuatu yang beda nggak di dalam hati saudara? Immediately Jesus spoke to them, "Have courage. It is I. Don't be afraid." Seketika itu juga Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. "Lord, if it's you," Peter asked him, command me to come to you on the water." Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. "Come," he said. Yesus katakan, datanglah. And climbing out of the boat, Peter started walking on the water and came toward Jesus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. But when he saw the strength of the wind, he was afraid. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Immediately Jesus reached out his hand, Segera Yesus mengulurkan tangannya, caught hold of him and said to memegang him, dia dan berkata, "O you of little faith, hai orang yang kurang percaya, why did you doubt?" mengapa engkau bimbang? That's a powerful statement. Itu adalah perkataan yang sangat berkuasa, saudara. Brethren, Peter could walk on the water as long as he focused on Jesus. Petrus mampu berjalan di atas air selama dia memandang hanya kepada Yesus. But when he saw the strength of the wind, Tapi ketika Petrus melihat kuatnya angin, he was looking toward Jesus, but then he looked left and saw, what?
Mungkin dia memandang ke depan kepada Yesus, tiba-tiba matanya ke kiri, dia ngelihat itu angin. Like he was probably going for the, whoa. Mungkin dia ngeliat, wow. Brethren, what you see and what you hear is the enemy of faith. Sekali lagi, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, itu adalah musuhnya iman. You have to understand that even statistics of what they say is easy to do in this part of the town, what's dangerous, what's healthy, what's trending, those can damage your faith. Segala sesuatu yang statistik katakan, oh apa yang bisa mudah dilakukan di negara ini atau gampang atau susah dilakukan di negara ini, itu akan menantang iman saudara. Faith doesn't need any help to work. Karena iman tidak perlu bantuan apa-apa untuk iman itu bisa bekerja. Faith that is grounded in Jesus is sufficient. Karena iman yang berdasar, berakar pada Yesus itu akan mampu bekerja. It doesn't need a Harvard professor's research to support it. Tidak perlu di-research oleh profesor dari Harvard. Brethren, the opposite of the word of God is the world. Sekali lagi, kebalikannya atau yang berseberangan dengan firman Tuhan itu adalah kehidupan di dunia ini, bagaimana dunia ini beroperasi. It's important to notice this truth about the world versus the word of God. Hal yang penting yang harus saudara bisa amati dan saudara bisa lihat bagaimana dunia bekerja dengan bagaimana Tuhan bekerja. Does any of you remember that when you start, God forbid, but when you used to backslide, have you noticed that you start to go back to the world? Ketika saudara perhatikan nggak kalau ada orang yang mulai mundur dari Tuhan, dia akan segera lari ke dunia. And then the moment you start to get into the word, you start to leave the world alone. Tapi ketika saudara mulai bertekun dalam firman Tuhan, saudara pelan-pelan akan meninggalkan dunia. Praise the Lord. Puji Tuhan. Let's move to another passage. James 1, 5 to 8. Yakobus 1 James 1, 5 to 8. ayat 5 sampai ayat 8 katakan, But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting. For the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Brethren, when you've prayed to God for something, Ketika kau meminta pada Tuhan tentang sesuatu, stop doubting. berhenti dengan kebimbangan saudara. Do you know how powerful it is for God's word to tell you that the double-minded man will not receive anything from the Lord? Karena firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. It's honestly scary. Itu hal yang menakutkan saudara. It says that for that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Because that person is double-minded. Karena orang yang tersebut, orang demikian itu mendua hati. One day he says, I think God will do it. The next Satu day, hari dia bilang, oh saya rasa Tuhan akan lakukan itu. the next day is like, this is going to be tough though, but. Tapi besoknya saudara akan bilang, oh nggak mungkin sepertinya nih. Then on Wednesday he says, you know what? I'm believing the Lord. Tapi pada akhirnya saudara bilang, oh tahu saya akhirnya hanya bisa percaya kepada Tuhan saja. Then Thursday he's like, wow, this is taking a while. Tapi tiba-tiba minggu berikutnya saya bilang, aduh kok lama banget ya. So brethren, when you believe in God for something, stand on it and believe. Jadi saudara dalam Tuhan, ketika kau percaya akan sesuatu akan Tuhan oleh sesuatu, saudara harus Now tidak bimbang dan berdiri di atasnya. Now the last verse we'll look at is Mark 11, 22 to 24. Markus 11 sebagai ayat terakhir. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart,
but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Ayat 23 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. This passage, we'll close with this passage, and this passage is important because it talks about what you say and what you pray. Dan saya akan tutup dengan ayat ini, karena ayat ini berbicara tentang apa yang kau lihat dengan apa yang kau doakan. It says, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. And does not doubt in his heart, Asal tidak bimbang hatinya. but believes that those things he says will be done, Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. he will have whatever he says. Maka hal itu akan terjadi baginya. Anything, Apa saja. anything you say, Apa saja yang saudara katakan. if you believe and don't doubt. Ketika saudara percaya dan tidak bimbang, Brethren, there's nothing that's hard for God. tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. The final thing, I'll say two final things that will help our faith finally. Dan pada akhirnya, saya tahu saya tadi ngomong akhir ya, tapi ini adalah akhir dari akhir. The first thing about faith is don't worry about how it will happen. Yang satu hal yang saya mau katakan ketika berbicara tentang iman, jangan khawatir bagaimana itu akan terjadi. That is God's own business. Karena itu adalah urusannya Tuhan. Worry about what the desire is. Jadi saudara worry aja atau lihat saja apa yang saudara perlukan. Only care about what the destination is. Saudara hanya perlu pikirkan apa yang saudara akan dapatkan di akhirnya. How it will happen, that's God's business. Bagaimana itu terjadi, itu urusannya Tuhan. And we will mind our own business. Dan kita akan urus urusannya kita saja. Leave God's things for God to be concerned with. Berikan kepada Tuhan hal-hal yang Tuhan akan lakukan. And you focus on the part, which is what do you want? Dan fokuslah kepada hal-hal yang saudara bisa lakukan. Thinking too much goes against faith. Karena kalau saudara berpikir terlalu banyak, terlalu dalam, itu akan menentang iman saudara. That's why Jesus says, if you can't receive the kingdom of God like a little child, you won't enter. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kalau kau tidak bisa miliki iman seperti seorang anak kecil, kau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. If you can't believe it like a 7-year-old will believe it, you won't enter. Ketika saudara tidak bisa percaya kepada sesuatu seperti seorang anak yang umur 7 tahun percaya, saudara tidak bisa mendapatkannya itu. So, for faith, for answered prayers, don't worry about how. Only worry about the desire, the request. Jadi ketika saudara menunggu sesuatu, meminta sesuatu, jangan pikirkan bagaimana caranya ya, karena itu urusannya Tuhan. Tapi pikirkan apa yang saudara mintakan. And then this last one, Dan ini yang saya mau katakan terakhir. I believe God told me to remind you all of this simple fact. Dan saya rasa Tuhan mau untuk saya mengingatkan kepada saudara tentang hal ini. God owns everything. Tuhan adalah yang empunya segalanya. It's important for faith. Hal yang penting untuk iman. You must know that God owns every single thing. Ketika berbicara tentang iman, saudara harus tahu bahwa Tuhanlah yang empunya segala sesuatu. God owns the company that you're applying to a job for. Tuhanlah yang empunya perusahaan yang saudara sedang lamar itu pekerjaannya. God owns the city of Somersworth. Tuhanlah yang empunya kota Somersworth ini. God owns Washington, D.C. Tuhanlah yang empunya Washington DC. God owns the Gulf of Mexico. Tuhanlah yang empunya Gulf of Mexico. God owns all the dogs and all the cats in Somersworth. Tuhanlah yang empunya semua anjing-anjing, semua kucing-kucing. This is a simple fact, but it will transform your faith. Ini adalah hal-hal yang sederhana, fakta-fakta sederhana, tapi itu akan mentransform
iman saudara. Why don't we say it aloud? God owns everything. Mari kita katakan, Tuhan Engkaulah empunya segalanya. Let's say, I know God owns everything. Saya tahu Tuhan Engkaulah empunya segalanya. Let's say, I know God owns me. Saya tahu Tuhan Engkaulah yang empunya diriku. Brethren, this is the one thing that I believe God said I should remind everybody of. Dan saya percaya ini yang saya mau ingatkan kepada saudara. It's a simple fact, Fakta yang sederhana, but it will help you believe. tapi itu akan membantu saudara untuk mengerti dan percaya. Because it's hard to believe when you think somebody actually owns something. Karena sukar untuk saudara percaya sesuatu ketika saudara nggak percaya bahwa orang itu tidak memilikinya. So brethren, I'll summarize all I've said hopefully in like 5 lines now. Jadi saya akan membuat konklusi apa yang saya khotbahkan hari ini. With faith, you must first win with your words. Sekali lagi, pertama, saudara harus mulai dengan perkataan saudara. You must declare boldly what you want. Saudara harus proklamirkan dengan berani, dengan lantang apa yang saudara percaya. What you see and what you hear are the enemies of faith. Apa yang saudara lihat dan saudara dengar itu adalah musuh iman. Be concerned about the desire, not how it will happen. Fokus dengan apa yang saudara minta, bukan dengan bagaimana caranya itu bisa terjadi. Remember, there's nothing hard for the Lord. Dan ingat, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. And remember that the Almighty God owns every single thing. Dan yang terakhir, ingat bahwa Tuhanlah yang empunya segalanya. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Praise the Lord.